नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। सब जितेबले दाह संस्कार करा जाई थाए जो आमर 16 संस्कार रही जन्म ठार मृत्यु पर्यंत शेष संस्कार होची अंतिम संस्कार। से अंतिम संस्कार अनुसार जितेबले शेष कौन करा जाई थाए जे मुखाग्नि देवे से सब चारिपटे माठिया जो कणा करा जाई थाए पानी टुपा टुपा झरू थाए ताकू नहीं कि चारि पाखरे बुली कौन करी थांती मुंड पाखरे कचाड़ी दे थांती। पुरुष सब होइतिले ता मुंड पाखरे कचाड़ी दे थांती एवं स्त्री होइतिले ता गुड़ पाखरे कचाड़ी थांती। कौन रही या पछर रहस्य कौन पाई ए विधि पालन करा जाई थाए आम गरुड़ पुराण रे संपूर्ण ए विषय वर्णित कौन रही कारण जानिबा ए वीडियो माध्यम रे प्रथम शेष पर्यंत देखंतु बिना स्किप रे तेबे जानी पारिबे आमर ए विधि विधान कहीं आम पालन करिथाउ। सुंदर कथा वस्तु रही तो ता पूर्व मु कही रखे जदि चैनल रे सर्वप्रथम नुआ आसतांती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु बेल आइकन को प्रेस करनियंतु लेटेस्ट वीडियो आपणक पाखरे सर्वप्रथम पहुँचब। दर्शक बंधु जदि भल लगी थाए जदि ये जानिबार कथा होता है निश्चित सांगसाथी मानक सहित शेयर करंतु कहीं ना जणेबा एक भल कथा निजे जानिले अन्य को जणातु सी पुणी जानिबो सी पुणी अन्य को जणेबो भल कथा कहीं ना किछि न जानी आमे पालन करिया विधि किछि लाभ नाही। बंधु जानंतु जानिकी आपण जदि विधिटू को पालन करंती तेबे आपण को मन को शांति दवा सहित आत्मतृप्ति दवा। तो चलंतु आरंभ करिबा सुंदर कथा वस्तुर आज। तो स्वागत करुच्ची मु गणेश वाईटीसी रे। दर्शक बंधु आम गरुड़ पुराण रे जो 16 संस्कार रही जन्म ठार मृत्यु पर्यंत शेष संस्कार होची अंतिम संस्कार। सब यात्रा बाहरी जेतेबेले सब दाह करा जीवो मशानी रे सबको शुआई दिया जाई थाए तापरे जे मुखाग्नि देबे सी माठियाटी को कांधरे धरिबे पछपटू गोटे कणा करा जीवो एवं से चारिपाखे सब चारिपाखे बुलिबो थरे बुली आसीबा परे पुणी द्वितीय कणा करा जीवो पुणी सब चारिपटे बुली आसीबे पुणी तृतीय कणा एमिति तळक तळ करा जाई थाए। तापरे जदि पुरुष हेइतिबे तेबे तांको मुंड पाखरे पछकु मुह करे पछ आडकू फोपाड़ी दे थांती सब आड़क मुह करेंगे ना आग को। दर्शक बंधु तापरे पछ आड़ को कौन करथांती माठियाटी फोपाड़ी दे थांती। जदि नारी होता है स्त्री होता है तेबे गुड़ पटे छिड़ा है अपोजिट साइड आड़ को मुह करिकी कलश बा माठियाटी को फोपाड़ी दे थांती। कौन रही या पछरे प्रकृत रहस्य यार वैज्ञानिक मध्य कारण अच्छी एवं आमर वैदिक संस्कृति आम गरुड़ पुराण रे वर्णित मध्य कौन पाई यार या पालन करा जाए यह मध्य कारण कौन रही मु आपन को निश्चित कहबे वीडियो माध्यम रे सुनतु। कथा होची आमर जीवन एक टुपा टुपा बा कणा हेतिबा माठिया सदृश आम ए जीवन केमिति ना आम शरीर रूपक ए माठिया तुलना करा जायछि आम शरीर सहित एवं माठिया रे थिबा जो पानी अछि आमर आयुष होता है। जमिति कणा करिले जमिति टुपा टुपा पानी जमिति तले पड़ी माठियारू पानी सरी जाई थाए ठीक से परी आम बयसरू आमर मनीषर जो प्रत्येक मनीष रु कौन होता है आम आयुष कमी कमी जाई थाए नुहे कि दर्शक बंधु आयुष सरी सरी गला परे आपण माने सब मृत्युवरण करिथांती। तो चारि पाखरे बुलिबा माने सेठी यह शिक्षा दिया जाउची कि हे मनुष्य समाज तमर शरीर ए माठिया सदृश एवं तुमर आयुष ए पानी सदृश एवं देख ए माठियारू जमिति पानी सरी सरी जाउची तम जीवनर आयुष मध्य कमी कमी सरी आज एठी मशाणी भइले ये तो हो गला गोटे कारण। द्वितीय कारण दर्शक बंधु रही जो मृत्युवरण पर जो शरीर आत्मा आत्मा तो अमर रहे जानी से आत्मार तृप्ति पाई अर्थात
ଶେଷ ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଶେଷ ବେଳେ ଟିକେ ପାଣି ଦିଆଯାଏ। ତ ଶେଷ ବେଳେ ସେଇ ପାଣି ବୁନ୍ଦାଏ ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ ଯେମିତି ତାର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ମିଳିବ, ତାର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶବ ଚାରିପଟେ କଣା ମାଠିଆକୁ ନେଇ ବୁଲିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆତ୍ମା କାହାରି ମୋହମାୟାରେ ବଶବର୍ତ୍ତ ନ ହେଉ, ତାର ଆଶା ପାଣି ବୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ ନ ରହୁ, ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଟୋପା ଟୋପା କରି ତାର ଚାରିପାଖେ ପକାଯାଇଥାଏ। ସିଏ ଆରାମସେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଶୁଣିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଉଥାଏ, ଦାହ ସଂସ୍କାର କ୍ଷେତ ବାଡ଼ିରେ କରାଯାଉଥାଏ। ଏମିତି ଶ୍ମଶାନ ନଥାଏ, କ୍ଷେତ ବାଡ଼ିରେ କରାଯାଇଥାଏ। ତ କ'ଣ ରହିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଏହା ପଛରେ? କ୍ଷେତ ବାଡ଼ିରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରାଯିବ ତ ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ଯିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଥାଏ। ତ ସେଇ ବ୍ୟାପି ଯିବାର ଚାନ୍ସକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚାରିପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ପାଣି ଚାରିପାଖେ ଯଦି ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବାର ଚାନ୍ସ ନଥାଏ। ଦର୍ଶକ ସୁନ୍ଦର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ପରମ୍ପରା ଆମେ ପାଳୁଛେ ଆମ ବିଧି ବିଧାନକୁ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି ଯେ ଚାରିପାଖରେ ପାଣି ପଡ଼ିଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେଠି ମାଟି ଓଦା ହୋଇଗଲା, ତ ଆଉ ବ୍ୟାପିବାର ଚାନ୍ସ ନଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏ ସୁନ୍ଦର ରହସ୍ୟ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଆମ ବୈଦିକ କଲଚର, ଆମ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାର ରହସ୍ୟ ଜାଣି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ରୀତି ନିୟମ ଜାଣିକରି ଯଦି କେହି ଜଣେ ପାଳନ କରେ, ନିଶ୍ଚିତ ସେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ସେ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ନିୟମ ପାଳୁଛି, ମୋର ଆତ୍ମୀୟଜନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ନିୟମ ପାଳୁଛି। ଜାଣିବା ଦରକାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଜାଣନ୍ତୁ, ଇଏ ଭଲ କଥା, ଜାଣିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ସେଠି 2 ମିନିଟ୍ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ କଥା ଜାଣିବାରେ 2 ମିନିଟ୍ ଜାଗାରେ ଯଦି 20 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତି ବି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ। ନିଶ୍ଚିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଯଦି ଖରାପ କହୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ, ନାହିଁ ଆପଣ ଖରାପ କହିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ଭଲ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।